আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়াবাৰাকাতু। নাজিৰিন, আপোনালোক নিশ্চয় সকলো ভালে আছে। আশা কৰিছোঁ ইনশাআল্লাহ সকলোকে আল্লাহ তাআলাই ভালে ৰাখক। মই আপোনালোকৰ মাজত গুৱাহাটীৰ পৰা উত্তৰ গুৱাহাটীলৈ জাহাজত পাৰ হৈছিলোঁ ফেৰীত। সেই ফেৰীত যাত্ৰাত কিছু অংশ মই ভিডিঅ' কৰি ৰাখিছিলোঁ। সেই ভিডিঅ' ক্লিপকেইটা আপোনালোকৰ ওচৰত দাঙি ধৰিছোঁ। কেনেকুৱা হয় আপোনালোকে জনাব, এই যাত্ৰাটোৰ অনুভৱ কেনেকুৱা হয় আপোনালোকে জনাব। আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে এবাৰ ছাবস্ক্ৰাইব বাটনটো টিপি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব, লগতে বেল আইকনটো টিপি দিব আগলৈ মোৰ ভিডিঅ'বিলাক পাই থাকিবৰ কাৰণে। এতিয়া মই আপোনালোকৰ ওচৰত কোৰআন এটা সূৰা এটা তিলাৱত কৰিম। সেই তিলাৱত শুনি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا
إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين صدق الله العظيم আপোনাৰ মূল্যৱান সময় দি ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ বাবে আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ এতিয়াও যদি ভিডিঅ'টো লাইক কৰা নাই এটা লাইক কৰি দিব কমেন্ট এটা কৰিব আৰু চেনেলটো যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই নিশ্চয় চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব বা আশা কৰিলো সাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব ইনশাআল্লাহ তেতিয়া মই আগলৈ আকৌ ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে উৎসাহ পাওঁ এতিয়া মোৰ ভিডিঅ' ইমান এটা ভাল হোৱা নাই কাৰণ মই ইমান এটা নাজানো কেনেকুৱা ধৰণে ভিডিঅ' বনালে ভাল হয় কেনেকুৱা দিলে ভাল হয় তো সো যিখিনি দিছো সেইখিনি আপোনালোকে আকোৱালি ল'ব বুলি আশা কৰিলো এই ভিডিঅ' এনেকৈ আপোনালোকৰ মাজত যি পাৰো কেতিয়াবা কিছুমান দৰকাৰী কথা ইসলামিক হক এনে দিনী হক বা সামাজিক হক দৰকাৰী কথাবিলাক এই চেনেলটোত মই দি থাকো ইনশাআল্লাহ সকলোৱে এই চেনেলটো ফলো কৰি সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু আগন্তুক এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আশা কৰোঁ